Nasukod nga kulang ang kapasidad sa disaster response sa Butuan City panahon sa kalamidad. May tulo lang ka nagpabiling sakop sa CDCC karon ang nakapailam kaniadto og formal training. I'm down! I'm far! I'm down! I'm far! I'm down! Gipangunahan ni Emergency Medical Service Expert Dr. Ted Esguera ang pagbansay sa bagong forma nga Butuan Search and Rescue Team. Modified medical and technical rescue operation. So it's more on combinations of all types of rescues, all types of disaster. So from the basic life support to rappelling tanan ilan ang maagihan. Managlahing senaryo sama sa sunog ug pagpamomba ang gikopya aron makita kung tukma ang responde nga gihimo sa mga gibansay. We are planning to create more. We will conduct a trainers training for this so that by that time all barangays along the riverbank, we will really create a 6-man team in each barangay. 32 ka volunteers ang gibansay, mga empleyado sa Butuan City Hall sa managlahing dibisyon nga andam tawagon panahon sa emergency. The search and rescue team responsive to the present needs of the city, which will be able to respond whether in land operation, whether by water or mountaineering or mountain search and rescue, or even in high-angle rescue. Then this is the type of rescue unit that the mayor wants to have in Butuan City. Napulo ka adlaw ang gihimong pagbansay, giandam ang mga responder sa managlahing sitwasyon. Sila unya ang saligan nga may kahibalong moaksyon panahon sa kalamidad ug managlahing risgo. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.